बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज का जो हम वजीफ़ा आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है और बहुत से मामलात का हल इसमें अल्लाह ने रखा है। जैसे जैसे हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, उम्मीद है कि आप अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको आपके गुमान से ज़्यादा फ़ायदे होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत से तजर्बात और बहुत से लोगों को देख के और उसका प्रैक्टिकल करके आपके सामने हम वज़ाइफ लेके आते हैं, ताकि आप लोग अपने मसाइल में, अपनी उलझनों में अल्लाह के कलाम से मदद हासिल कर सकें। तो आज का वजीफ़ा है जी, या हय्यो ज़िंदा, ए ज़िंदा, हमेशा ज़िंदा रहने वाला, इसका मतलब बनता है। और इल्मुल आदाद में देखा जाए तो इसमें इसके आदाद 18 बनते हैं, 18। और इसके अंदर ये अगर देखा जाए जो इसमें पाक के हवाले से 63 नंबर का वजीफ़ा है जी। 63वां वजीफ़ा आपके सामने रख रहे हैं और इसके साथ साथ इसके फ़ज़ाइल, इसकी खूबियाँ और इससे होने वाले लोगों के काम, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। किताबी चीज़ें तो आपको बहुत सी मिलेंगी, लेकिन ये प्रैक्टिकल के बाद आपके सामने जो लोगों को फैज़ मिला उसकी आपके सामने एक तहकीक रखते हैं, ताकि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का वजीफ़ा है जी। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल उसको पीसफुल बनाना चाहते हैं, उसके अंदर बेहतरी चाहते हैं, तो फिर ये वजीफ़ा आपको बहुत से फ़ायदे देगा। बहुत सी ज़िंदगी के अंदर आपको स्पिरिचुअल गाइडलाइन मिलती रहेगी और आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। इसके लिए 1800 मरतबा आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें और इसी तरह 90 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी चेंज और बहुत सी बेहतरियाँ आएंगी। इसी तरह लाइलाज अमराज जैसे भी हों, जहनी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, किसी किस्म का भी मर्ज़ हो, तो इसमें 5220 मरतबा इसी वजीफ़े को या हय्यो का वजीफ़ा बहुत ही अज़मत वाला, बहुत ही ताकतवर, और इसमें आज़म भी इसी से अगर मिला के पढ़ें तो बहुत ही कामिल होगा। लाइलाज बीमारियाँ, जहनी बीमारियाँ, जिस्मानी बीमारियाँ, रूहानी बीमारियाँ और ऐसे दुख तकलीफ़ें, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इन तमाम के लिए मौजू है। बेहतर है इससे कि फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें 90 मरतबा हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इसी तरह एक तावीज़ भी आप बना सकते हैं, 9 खानों का तावीज़ बना सकते हैं, 18 खाने का तावीज़ लिख के भी रख सकते हैं अपने पास, ये तहफ़्फ़ुज़ रहमान के लिए, और ज़ाफ़रान के साथ इसे लिख लें। लेकिन इसकी पढ़ाई की तादाद 4500 है जी। 4500 टाइम इसे पढ़ना होता है, लेकिन ये सारे के सारे वज़ाइफ ये 40 दिन आपने पढ़ने हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें लार्ज होती हैं, ह्यूज होती हैं, कुछ शार्ट होती हैं। हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पे ज़िक्र जो इंक्रीज़ किया जाता है, बाज़ जगहों के ऊपर डिक्रीज़ किया जाता है। जब आप इंक्रीज़ करते हो तो यू आर गेनिंग स्पिरिचुअल पावर, आप उस रूहानी ताकत का हसूल बेहतर कर रहे होते हो, हसूल कर रहे होते हो और उससे फ़ायदे उठा रहे होते हो। फ़ायदे होते हैं ज़्यादा पढ़ने से, और फिर उसके बाद एक रिदम में ला के फिर उस 18 मरतबा भी पढ़ लें तो कोई बात नहीं, लेकिन 90 मरतबा हर नमाज के बाद। इसी तरह अपने ऊपर दम भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है और किसी जगह पे कोई उलझन है, तो 18 दफ़ा पढ़ें और पढ़ के फूंक लगाएं और अपने जिस्म के ऊपर हाथ फेर लें, तो इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। दम के लिए 900 दफ़ा वैसे आपने पढ़ना है, ये भी 41 दिन पढ़ाई होगी और 90 मरतबा हर नमाज के बाद। तो इसका आखिर में बताएंगे कि किस तरीके से आपने इस पढ़ाई को जारी सारी रखना है और किस तरह अपने मसाइल से निकलना है, अपनी परेशानियों से निकलना है, अपनी उलझनों से कैसे निकलना है, और अपने ऊपर किए कराए इल्म को कैसे काटना है, उसके बारे में भी आपको आगाही देंगे। साथ साथ जिस तरह बीमारियों की मैंने बात की, 3330 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं, आपको किसी जादू की वजह से बीमारियाँ, किसी नज़र बद की वजह से बीमारियाँ, कोई आपके ऊपर आफत आन पड़ी है, तो ऐसी सूरत में आपने 3330 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ना है, और आपके जितने भी अमराज हैं उनका आपको फ़ायदा होगा। ये इसका तावीज़ भी आप 9 खानों वाला लिख सकते हैं, और किसी चीज़ पे दम करके भी खा सकते हैं। 18 दफ़ा पढ़ लें दम करके। खाने वाली चीज़ों पे जब खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके ऊपर कोई जादू टूना, कोई बीमारी जल्दी से असर नहीं करने लगी। ये बहुत ही
مجرب اور نایاب قسم کی چیز آپ کے لیے یہ وظیفہ لائے ہیں، جس تجربے کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ، اور جو بیان کرنے والے اپنے اپنے انداز میں بیان کر جاتے ہیں مختلف جگہوں سے پڑھ کے دیکھ کے، لیکن یہاں ہم بات کرتے ہیں تحقیقی باتوں کی، جو بزرگوں کے تجربات، بڑے اولیاء کرام کے تجربات و مشاہدات اور ان کی کیفیت، اور اسی طریقے سے اپنے کیے ہوئے پریکٹیکل جو 31 سالہ اس فیلڈ کے اندر، اس میں جو کچھ ہمیں محسوس ہوا، جس کے رزلٹ آئے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ کیفیات جیسے جیسے آپ کو ملتی ہیں تو آپ کے مسائل کا حل اس سے نکلتا ہے۔ تعویذات جو ہوتے ہیں ان کو بھی لکھا جا سکتا ہے، اور بیماریوں کے لیے اور جملہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے بہت مجرب ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی امراض میں نفسیاتی بعض اوقات کیفیات آتی ہیں۔ روحانی امراض، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بعض اوقات رکتی نہیں ہے، جسم میں دردیں چلتی ہیں، مرضیں چلتی ہیں، خیالات کی بھرمار ہوتی ہے، خیالات دماغ کے اندر آ کے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ ابھی بھی ایک بندہ تھوڑی دیر بریک میں نے کی تو بیچ میں بات کر رہا تھا کہ اسے بہت سی ہستیاں نظر آتی ہیں، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ یہ بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کو نظر آ جایا کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روحانیت کے بندے بن گئے۔ روحانیت ایک ایسا فیلڈ ہے جو آپ کو سالڈ بناتا ہے، آپ کے اندر ایک فولادی قوت برپا کرتا ہے، اور اس علم سے یا حیو ایک ایسی طاقت ہے جس سے آپ کو یہ فولاد کی طرح آپ کے جسم کو کر دیتی ہے، مضبوط کر دیتی ہے، اسٹرانگ کر دیتی ہے، ہر بلا کا مقابلہ کرنے کی جرات پیدا کر دیتی ہے۔ یہ اسم اعظم بھی ہے، اور اس کو جیسے جیسے آپ پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کے فائدے اور بہت زیادہ فائدے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح وائرس کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی وائرس ہے، کوئی سکنس ہے، کوئی النس ہے، کوئی ایسے جس طرح وبائی امراض ہوتی ہیں، ہر قسم کے وائرسز سے پروٹیکشن کا بہترین طریقہ یہ یا حیو کا طریقہ ہے۔ جب ایسے سے پڑھتے ہو تو آپ کے گمان سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے، جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے فائدے درجہ اتم نظر آئیں گے، آپ کی سوچ گمان سے زیادہ آپ کو فائدے نظر آئیں گے۔ کسی قسم کا وائرس آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور سکون اور ہر طرح سے بہتری کا وبائی امراض جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں بھی یہ بہت ہی مجرب قسم کا وظیفہ ہے۔ اس کو جیسے جیسے آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح جب آپ کسی مسائل کا شکار ہیں، کسی بھی الجھن میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو دیے گئے نمبروں پہ آپ موبائل نمبر پہ، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور روحانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ کتابیں میں نے لکھی ہیں بہت سی کہ کس طریقے سے روحانی علم چلتا ہے اور کس طرح اس کے مسائل اور کا حل کیسے ہوتا ہے۔ 720 دفعہ اسے پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور اس وظیفے کو 1800 مرتبہ پڑھ لیں، 18 مرتبہ پڑھ لیں یا 180 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر اللہ سے رو کے دعا کریں۔ انشاءاللہ تمام حاجات، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کے زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ بہت بڑا وظیفہ، اس کے ساتھ 900 گرام صدقہ بھی کسی بھی چیز کا دے دیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نئے وظیفے کے ساتھ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ابھی کسی بھی چیز کا دے دیں۔